Hoje não estou aqui apenas como um convidado, estou aqui como um amigo Zafazo. Vim compartilhar com vocês o amor pelo futsal e mostrar que o esporte é uma ponte entre culturas, povos e sonhos. Сегодня я не просто гость, я друг Зафара. Я приехал, чтобы разделить с вами свою любовь к футзалу, показать, что спорт может быть мостом между культурами, народами и мечтами. Um agradecimento especial às crianças, aos jovens atletas. Vejo o brilho nos olhos de vocês e acredito que entre vocês estão os campeões do futuro. Sonhem grande, treinem com dedicação, acreditem em si mesmos. Особое спасибо детям и юным спортсменам. Ваши глаза полны энергии, и я верю, что среди вас будущие чемпионы. Мечтайте, тренируйтесь и верьте в себя. Estou muito feliz em fazer parte desse festival. Que ele se torne uma tradição duradoura. Que ele inspire heróis e abra novas portas para o Tajiquistão no mundo do esporte. Я счастлив быть частью этого фестиваля. Пусть он станет традицией, пусть он подарит Таджикистану новых героев и откроет двери в мир. Obrigado, Kudja. Obrigado, Tajiquistão. E viva o futsal. Спасибо, Худжан. Спасибо, Таджикистан. Да здравствует футзал. Thank you. Muito parabéns. اینها از شماری که آمدن خواهش می‌کنیم که به مهمان فخری چهارمین امروزه ما جناب الیساندرو روزا وییرا متخلص فالکائو برای اشتراکشان در چهارمینی با نفوذ امروزه تحفه‌های خاطره‌شان را سپاریم. Уважаемый председатель области, просим вас вручить памятные подарки нашему гостю под общие аплодисменты нашего сегодняшнего мероприятия. همزمان از جانب مهمان فخری امروزه ما جناب فالکائو لباس ورزشی رمزی مسابقه بین المللی با نفوذ آماده گردیده و از مهمان احترامانه خواهش می‌نماییم که нашего сегодняшнего мероприятия. Еще раз ваши аплодисменты, друзья. تشکر بی‌پایان. تشکر زیاد رئیس محترم. حالا باشد از محترم رئیس و مهمان چهارمین امروزه ما خواهش میکنیم که با اشتراکچیان فعال فستیوال فوتبال تحفه‌هایشان را سپاریده باشند. ایام دوستان عزیز از جانب رئیس اداره و مهمان عالی‌قدر ما و دسته کلوب فوتسال سپر شهر فوجان در سوپرلیگ تاجیکستان که عاید به فوتسال برگزار شده بود و بین 8 دسته بهترین کشور مقام سوم را صاحب گردیدند. تحفه‌ها و مدال‌های برنجی و البته مبلغ در حجم 20,000 سومانی سپرده می‌شود. Дорогие друзья, в данный момент уважаемые
муборак бошад. Табрик мекунем. Поздравляем. Ташаккур зиёд. ҳамчунин аз муҳтарам раиси вилоят эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба иштирокчиёни фаъоли фестивали футбол клубҳои варзиширо супорида бошад. Также мы просим уважаемого председателя области вручить спортивные мячи активным участникам футбольного фестиваля. رئیس محترم از شما خواهش میکنیم علمی توپ‌های فوتبالی رو با فعالترین